डुप्लीकेट है आगो तुमको कथारे पचरामी मते पचराबो होए हे कथा नहीं कहे तो न केड़े आरे घाट गुंदाल करूछन देख नहीं भाला मोर बाबू काय बोलथिली गो आगो पिला के पचराले खराब नहीं भाबन तो नहीं भावे को पत्र होगो तुमके भावले मोर माई के आन देबा किए मुई केबे तुमके खराब भावसी ए मां जा पचरा तो और तू जल्दी जा होए बुलबुला है गोला नो पुरा सुना सुना कला कान्हू हे नीला माधई प्रश्न एक पचारुची देव गो बुझाई सुन सुन कला कान्हू हे नीला माधई प्रश्न एक पचारुची देव गो बुझाई सुन सुन कला कान्हू हे नीला माधई प्रश्न एक पचारुची देव गो बुझाई जेते बेले तुम्हें बाबू बोरा जेहेलो सही समय रे बाबू केउ काम कल आगो मामू ओ भांजी पिला जेन समयाथी बोरा अवतार धारण करथिले से समयाथी केन कामडा करिथिले ए बुआ काना ए बुआ जाना पतराले ए बुआ मो यार जानी देगा बाबू जाना कहले ए बुआ कहे में नहीं काहे की गो बाबू तुमर दंत भांगी गला एही कथा कही देब आहे नंदर बोला केउ पुराण रे मते कहे बुझाई पुराण को चाहिए के चैनल जैसे ही सुईला बढ़िया मजा आता नहीं गाल से पेलबाटा पेली दौजन खोली खोली और झुमरी मोरुछन बाग धरा गुला शरम नहीं लागबार के जी आगो बाबू हां तमर टीम के बने करी पैसा पतर देबो गो दुर्बलिया है गेले न बीच मेडिसिन मुडसना खाइबे विटामिन ए मा देई देबू पुता आगो बाबू कहगो काना अंत हां करू छ मुई जेन कथा पतरै से कथा कह तारपर जाय तमर माइन निके मुई जिमी का कथा पचराल का कथा पतराली तमे जेन समयाथी बोरा अवतार धारण करथिलो हे से समयाथी केन कामडा करले जे तमर दांत भांगी गला बस और से दंतटा काना हैथिला से दंतटा केन जगह रे नेकरी रखिथिलो आहा ई कथा कहबो जदि मैं तमर कथा विश्वास करमी तमर माइन निके जिमी भगवान जते बेले बराह रूप होइतिली होई होई तो का काम कले जे ताकर दंत भांगी गले हे गो बाबू आ से दंत केन न रखली होई होई आ से दंत काना हला होई एटा तो कथा होय 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 मुठी का आसे इबा मुई जाई दियो नाही जे आगो काहे जाउ छ हां काहे जाउ छ खाता हले देखि कुरा आसे आसो का आसो मुई कहमी आसो केनता आइचे तमे तो किछि सोन नहीं पेबा छुटिया रहितलो छोटे हितलो केनता आइतला जानि छ हां केनता हितला बड़ा आइतलो तमे होयगो माने चोरी गलो गो हां जतला चोरी गलो मा गुर 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 करू थन होय 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 आइला बंधक धरि गिरी पार दिया हां हेडा तो मारी देला चुटे दांतटा झड़ी गला हेडा नहीं कहि तई माने केनो सोर पाउचन जे बेड़ी हे कथा जानि थला मते से का कर पत्र थला रा कहे तो कि नहीं तो मैं जानि छ गामली पचरे देला हाली माने केनो सोर मुई तो नहीं जाननी जे तुम्हें कहेलो आर मुई काना के कहमी जे दुती गो जे मोर माई के आंदब कहले छिरे मा हेडा माई 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 का हो जगो ई माइल लागी तो मोर जीवन जीवन हेला मुई आगो जदी माई नहीं है पल्ला अलगा जहा के हेलानी के रखी देमी ओला कहा के का करनी बिल्कुल नहीं नहीं हुए जनता लागी जे सटान लो आगो हुए मोर तो हेंता अष्ट पाटवंशी भी पड़ी छु 16 शस्त्र गोपी भी पड़ी छु हुए गो हेले का करबो गो यारे मन ता तो घिचू जे गुटे आरे चुमक यारे घेचू छरे मां दुती गो आगो सुना सुना दुती सही देई मन गो दुती देई मन
আর কহি দেমি দুতি মুই সে বিধান গো সে বিধান আর কশ্যপ ঋষির দুতি দুই পুত্র গো দুই পুত্র আর হিরণ্য যে হিরণ্যাক্ষ সে কশ্যপ গো দুতি সে কশ্যপ দুতি গো তো ভগবান বিষ্ণু কাহিকি বরাহ অবতার হইতিলি তো যেতেবেলে সমুদ্র মন্থন কলে গো বাবু যেতে বস্তু বি বাহারলা সব ইন্দ্র নেই গলে দেবতা মানে উচ্চেশ্বর বা ঐরাবত বি নেই গলা পারিজাত পুষ্প বি নেই গলা তো অষ্ট অপসরা বি বাহারিলে নেই গলা যাহা সামান সবু নেই গলে দেবতা মানে তো গোটে ঝিও বাহারলা যেটা কি লক্ষ্মী সে লক্ষ্মীকে বিষ্ণু বিষ্ণু নেই গলে তো দেব দানবঙ্গর মধ্যে ফালেনি পড়লা গোটে অমৃত কুণ্ডল অমৃত বাহারলা ভগবান মোহিনী বেশরে অমৃত বাঢ়ি দেলে কুট কপট করি সব দেবতা মানকে দেই ଦେଇଛ তো দানব মানে গোটে সেদিন রাগ রখ গো বাবু তেণু করি কেনতা কলে হিরণ্য হিরণ্যাক্ষ সমুদ্র মন্থନରେ যেতে পদার্থ বাহারলা সবু নেই গলে এটা ভগবান সমস্তকে দেই দেলা তো এই পৃথিবীকে আর নে রখনো আমি ধ্বংস করব আর কেনতা কলে জানিছ কেনতা কলে গো আগো দুই হাতে ধরিলে সে দুই ভাই ইজ্জতে প্রতি সহি আর রসা তলে পৃথিবী দেবা পকাই সখা দুই ভাই পৃথিবীকে ধইলে আর নেই কর রসা তলে পকাই দেলে সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে আগ ধন আগ দেবতা মানে গো মিশি বৈকুণ্ঠ কলে গো বৈকুণ্ঠ আর মোর পাদ তলে কলে দণ্ডবত গো দুতি দণ্ডবত যেতেবেলে হিরণ্য হিরণ্যাক্ষ পৃথিবীকে রসা তলে পকে দেবো বলে তো এই সমୟରେ নিদা বিষ্ণুকে দেবতা মানে ডাকুছ কা বলি ডাকুছ তো এই সমୟରେ দেবতা মানে বৈকুণ্ঠরে বিষ্ণুকে স্তব করছ তো ভগবান কেনতা কলে আগ বড় রূপকে মুই ধরিলি গো দুতি ধরি দেলি আর দন্ত খাতরে পৃথিবী মুই ছড়ালি গো দুতি মুই ছড়ালি আর দন্ত খাতরে পৃথিবী মুই ছড়ালি গো দুতি মুই ছড়ালি দুতি গো তো ভগবান দন্তরে পৃথিবীকে টেকিছন হিরণ্য হিরণ্যাক্ষ ছড়াই করি আর সারঙ্গ ধনুরে হিরণ্য হিরণ্যাক্ষর সঙ্গে তাকর যুদ্ধ চালি এই সময়ের কেনতা খেলা আগ পৃথিবীর ভার দন্ত নে সহিলা গো ধন নে সহিলা দুতি গো আর দুই খণ্ড হই দন্ত ভাঙি গলা গো ধন ভাঙি গলা
মনে মনে চিন্তা কলে ভাবগ্রাহী গো দুটি ভাবগ্রাহী আর সমুদ্র ভিতরে দন্ত তেলি ফপড়াই দেলি পকাই গো সে দন্ত যেতবেলে পৃথিবীর ভাড়া সহিনি পারলা দন্ত যেতবেলে ভাঙ্গি দেলা বরাহ ভগবান কর সে দন্তকে সমুদ্র ভিতরে পকাই দেলা সে সমুদ্ররু কানা উৎপন্ন হেলা আগো সমুদ্ররু বাহারিলা যে সুবর্ণ গো দুতি যে সুবর্ণ আর বিশ্বকর্মা সে সুবর্ণ নেলা পুণ গো দুতি নেলা পুণ সখা তো সমুদ্র গর্ভরু যেতবেলে দন্ত ফিঙ্গি দেলে সে দন্ত সুবর্ণ হয়ে গলা তো গোটে সোনা খনি হয়ে গলা তো সে দিনু সোনা খনি হয়ে যাইছে তো বিশ্বকর্মা সে সোনা খনি কে দেখি করে কেনতা কলা সে সোনা খনি কে নেই করি মোর মা মানকর লাগি অলংকার তৈয়ার কলা অলংকার তৈয়ারি কলে সে বেলে সে কতরিয়া বন্দরিয়া আর কানা কানা নেই বলছিলে বিভিন্ন প্রকার জিনিস তৈয়ার কলা সখা হেলে কা করবো দুনিয়ারে আরে দুনিয়ারে তো 5 জন অশান্তি কে রে বুয়া কা হেলা সে দাঁত সুনা হেলা সে দন্ত সুনা হয়ে গলা যে বিশ্বকর্মা নেই করি ই নারী মানকর অলংকার তৈয়ার কলা হই হই আজিকালি যেনতা চিড়িয়া নাগপুটকি হার ববি গুনা আর কানা কানা নেই বলছো আমি কেতে জানমা হেলে কেতে জানবো বড়া দাঁত পুরা সুনা হউ সখা যে কা করব দুনিয়ারে তো 5 জন অশান্তি গো সে অশান্তি কে কেবে তৃপ্তি নি করি হয় গো বাবু দুতি গো সে 5 জন কে অশান্তি জানি কে জকা কে আগো বাবু হ্যাঁ कार के पहुंचिला वो बिहा का बिहा कार के का कर देख रे मां सावित्री तांको स्वामी को जमपुर फेराई आनी हाँ फेराई आनी थिले हेले केउ नारी रो स्वामी मोरी गला जे जम राजा को इटी थिले कार स्वामी मोरी गला जे जम राजा मार खाई थिला सावित्री ताकर स्वामी को तो फेराई आन थिला हेले कार स्वामी कार घयता मोरी गला जे जम राजा मार खाई थिला जानचो बोले कह नाले जो सुइबो जो दुती गो आज्ञा मिनिटे टाइम दो गुटे अछि आगो थौ न कह 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 जतले लखण के शक्ति भेद पड़ी थिला हनुमान केन विषय लखण नहीं आनथला से विषय लखण ना कण विषय लखण नि केते प्रकार चांडाल के रिसई थिसन का बोल से सब बुठान सकाल पाई जीवा ताकर चिठा लेखा छोरे नहीं सखा तो विषयटे धरी जाए दुनिया रे 5 जन शांति किए गो से 5 जन के केभे भी तृप्ति नहीं करि पारो जे प्रथम रे के अशांति किए गो आगो प्रथम रे नारी जाति तुमर टई अशांति आगो नारी माने बोलबो काना नारी जाति बोलु छ तुमर नारी माने बोले विचार नारी जाति बोले केनता हेबा नारी जाति दुती गो तमे एरा माने वेंडा नहीं गो तो नारी जाति केनता करसन जानछो का केनता करसन आगो जेते अल कार देले गो आर न होई बतृप्ति सखा तोर निजर माइकना के की जदि 2000 टंका साड़ी ते जदि नुआ खाई दिने घिनी देइछु तो बाध्य पांडे जी बेटा सब माइकना मन ए कथा बार्ता हेते आर जणे कर माइकना जदि 4000 टंका साड़ी ते पिनी देला हां एंताटा हेले कारसो आन देती ताटा नुआ खाई दे कंता दिसो जे तक तो साड़ी बोलबे 10,000 टंका हाथ भी आन दे था हां केन बिहा बरपन रे जदि केन माइकना अलगा डिजाइन टा गोटे पिंधी देला कारसो के कहतनी हंता टानमा गले बिल्कुल नहीं बोला आगो बाबू हमें नहीं कहू ना गो बड़मा हमें दुख मना नहीं हूं कहूथिले कहूछन कि नहीं जे ताकर मन जानतेबा नहीं तमर मन जानतेबा सेति लागि कहि जे आगो प्रथम रे नारी जाति तुमर अटई अशांति नहीं एरा माने जन गाड़ी रे बुली जैसो
মাইজি মানকু ঠকি গিরি আগো আর যেতে অলঙ্কার দেলে গো দুটি নহইব তৃপ্তি আর যেতে অলঙ্কার দেলে নহইব তৃপ্তি দুই নম্বরে কি অশান্তি কে গো বাবু দুই নম্বরে সাগর অশান্তি 2 নম্বরে সাগর অশান্তি তো যেতে দিন বি বর্ষা পুরুষ ଥିଲେ সাগর কেবে নি হয়ে হয়ে সেতির লাগি কহিছে কা আগ কহিছে? তৃতীয় রে অশান্তি গো আর অটই সাগর আর যেতে বর্ষা কলে তার নেই পুরে উদর দুই নম্বরে সাগরে যেতে বর্ষা বর্ষিলে বি তার পেট নি পুরি হয়ে হয়ে 3 নম্বরে কি অশান্তি কে গো বাবু আগ তৃতীয় রে অশান্তি গো দুতি অটে অগ্নি দেব আগ যেতে দ্রুত ঢালিলে গো তার পেটনে পুরিব অগ্নি দেবতা হয়ে হয়ে ঘিও খাই দেলা সত্য যুগরে শ্বেত রাজা যজ্ঞ কলা হয়ে গো বাবু সে ঘি খাইकर পেট দুখিয়া বেমার হয়ে গলা হয়ে হয়ে সত্য যুগে বি নেই ছাড়লা ত্রেতয়া যুগে বি নেই ছাড়লা হয়ে দ্বাপর যুগে অর্জুন যেতেবেলে ইন্দ্রঙ্কর খাণ্ডব বনকে দহন কলে হ্যাঁ। তার পেট দুখিয়া বেমার ছাড়লা তো তৃতীয়রে অগ্নি দেবতা অশান্তি হয়ে গো বাবু চতুর্থরে কি অশান্তি জানিছ গা কে অশান্তি আগ চতুর্থরে অশান্তি গো অটই ব্রাহ্মণ হ্যাঁ আর যেতে দক্ষিণা দেলে তার নেই বুঝে মন হ্যাঁ দুটি গো হয়ে গো বাবু যদি শনি বেলাতে কি কেন যজ্ঞটে কলু যদি ব্রাহ্মণকে ডাকি দেলু হয়ে টঙ্কা হজারে দেলু বলে বাটে হুরগুনি হইতে যাব হয়ে গো বাবু আর টিকে রুঙি ଥିଲେ আর হজারে পাইতে দিন হয়ে তো আমার মাইকিনা কহুଥିଲା আর গুটে বস্তা নিয়ে গো বলা গুটে বস্তা আনি আর কেতে দেতে হুম 2 বস্তা আনলে পুরি যেতিতা বলি ভাবতেল পলা ভাই হয়ে গো বাবু সেতিলাই কহিছে আগ চতুর্থরে অশান্তি গোটই ব্রাহ্মণ যেতে দক্ষিণা দেলে তার নেই বুঝে মন হ্যাঁ এ যেতে দক্ষিণা দেলে গো তার নেই বুঝে মন চতুর্থরে ব্রাহ্মণ অশান্তি হয়ে হয়ে পঞ্চমরে কি অশান্তি জানিছ কা কে গো বাবু আগ পঞ্চমরে অশান্তি গো দুতি অটই নিজর ঝিও হ্যাঁ আর 16 বর্ষে হই ଯିବା দুতি সদে পরর বহ আগো সখা নিজর জি নিজর ঝিও অশান্তি পঞ্চমরে কেনতা হালাই জানিছ কে হেলা যে অশান্তি 10 লাখ টাকার কার বি দেইথা হয়ে হয়ে 3 গাড়ি খুরি কিনা বি দেইথা হয়ে 8 মঙ্গলাকে যদি আসলা হয়ে আগো মা কি আগো বাপা বলো হুম কাহলা গো ঝি বলে রহেলু ন ঠিক রহেলু হেকে হয় গো সবু দেল আরে ঘোড়া খুই ডুবি নি দেল যে মোর কাকে শ্বাস কহুଥିଲା হয় তো খরা উষাকে আইলে আগো মা মোর শ্বাস কহুଥିଲା আমকা জিনিসটি আন দেবু তো হয় তো তো মরি যাবার পর্যন্ত ঝিও ସବୁଦିନ অশান্ত ସବୁ বেলে অশান্তি ঝিওকে যাহা দেলে বি হয়ে কেতে দেই পারমা ঝিও সেতি লাগি কহিছে কালে আগো পঞ্চমরে অশান্তি গোটই নিজর ঝিও এ 16 বর্ষে হই ଯିବା গোটে পরর বহ হয়ে পরকে বইলা সে পরর বহ হেবা সেতি লাগি কেবে বি শান্তি নি হয় নেই আগ মোর ধন আগ পঞ্চমরে গো শান্তি গোটই নিজর ঝিও এ 16 বর্ষে হই ଯିବା গোটে পরর বহ এ
এ 16 বর্ষে হই ଯିବା ଗୋଟଇ ପରର ବହ